नमस्कार भूल कहले क्षमा करेंगे स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत। कृषि कले उन्नत सकल उन्नति 2000 मसीहा ठारू एजावत दीर्घ 20 वर्ष धरी मुख्यमंत्री पदरे प्रतिनिधित्व करुवा नवीन पट्टनायक 2019 साधारण निर्वाचन पूर्वर खबर कागजर प्रत्येक पृष्ठा मंडन करुथिले आउ ता सहित सारा ओडिशा रे रास्ता कड़े 40 फुट 50 फुट होर्डिंग लगे नवीन बाबू हस हस मुहरे गोटे बार्ता दौले सारा ओडियावासी को ए सारा 4.5 कोटी ओडियावासी को नवीन बाबू बार्ता दौले जे नवीन मोर परिवार शंख मोर चिन्ह आपण माने खुशी तो से समय सारा 4.5 कोटी सारा ओडिशावासी कहते हाँ नवीन बाबू आमे बहुत खुशी आपणकर डाली बाली आपणकर खणी पानी दुर्नीति ठारू आरंभ करी आपणकर जगन्नाथ जमी दुर्नीति आपणकर एयरपोर्ट जमी दुर्नीति आपणक बापा ना रे थिबा स्वर्गद्वार रे थिबा बिजू पट्टनायक स्टाच्यू बनै आपण स्वर्गद्वार जमी दुर्नीति ठू आरंभ करी कालिया पिठा योजना पर्यंत आमे सबू केलेंकारी सबू दुर्नीति रे खुशी नवीन बाबू। ठीक 2019 निर्वाचन पूर्व नवीन पट्टनायक कालिया योजना आनिले आज्ञा से योजना आनिले कौन जे 75 लाख चाषी को नवीन बाबू कालिया योजना सामिल करेंगे आउ से प्रत्येक किस्ती रे 5,000 टंका लेखा देवे से जो 5,000 टंका लेखा देवे नवीन बाबू से समय कौन करेंगे ठीक तारी पूर्वर जितेबले नवीन बाबूंकर चेला चामुंडा मंत्री नेता निज एरिया को जाउथले से समय एरिया रे थिबा कर्मी माने पचारले छोटो नेता कुजी नेता पंचायत स्तरीय नेता ब्लॉक स्तरीय नेता आउ आपनकर वार्ड मेंबर स्तरीय नेता पचारले आज्ञा आपन तो ऊपर पिसी कारबार करूछन आमे माने चलू केमति हम पाखे तो पैसा ना निर्वाचन लड़ाबो केमति केमति कर चलिबो से समय नवीन बाबूंकर चेला चामुंडा माने कहिले आपण व्यस्त होंतुनी आमे राताराती खूब शीघ्र गोटे योजना आनिया पई चाहूछु आ एथर पिसी कारबार बंद आमे गोटे योजना आनिबु जो योजना रे तमे आमे मिलीमिशी चलू करिवा राजस्व किछि व्यस्त होवा नहीं आमे राताराती योजना आनिबु राताराती योजना आसी पहुंची गला लोक मानक पाखरे कालिया योजना से योजना रे राज्य सरकार कले कोन राज्य सरकार 75 हिताधिकारी को 75 लाख हिताधिकारी को कालिया टंका दवार समय रे मात्र 55 लाख हिताधिकारी को कालिया टंका पठेले आ ठीक निर्वाचन सरीगला तापरे नवीन बाबू कहवा आरंभ कले जे आज्ञा आमे आपन को जो 55 लाख हिताधिकारी को कालिया टंका देइथिलु से 55 लाख हिताधिकारी के भीतर आमे टिके फर्जरी करिथिलु आमे दुर्नीति करिछु कालिया टंका रे दबा आमे दुर्नीति करिछु आ केलेंकारी मध्ये ए कालिया टंका रे अछि से केलेंकारी कोन आज्ञा ये आज्ञा से केलेंकारी होउछु आमे 3,42,000 हिताधिकारी को हिताधिकारी दर्शाई आमे कालिया टंका देवा आरंभ कलु आमे आज्ञा हिताधिकारी किभली दर्शाइलु जे आज्ञा गोटे व्यक्ति गोटे परिवार दर्शाइलु 3 लाख हिताधिकारी को सेही भली भाबरे कालिया टंका दे देलु जोथरे राजस्व 150 कोटी टंका बर्बाद हो गला। जदि आपण तर्जुमा करिवे 3,42,000 हिताधिकारी 170 कोटी टंकार राजस्व भरणा हेछि ए बिजु जनता दलर समय रे खाली सेतिकी नुहे राज्य सरकार कौन कले जो समय गोटे परिवार को गोटे व्यक्ति को गोटे परिवार दर्शाई कालिया टंका पठेले ठीक से भली भाव में बड़ चाषी को छोट चाषी नाम मात्र चाषी दर्शाई 12,000 बड़ चाषी को यही भाव में दर्शाई कालिया टंका देले खाली सेतिकी नुहे 20,000 पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारी को मध्य कालिया टंका देले भोट गोटेया पाई तत्सहित नवीन बाबू कले कौन जे आपणकर ना बालक ना बालिका 9,000 जहांकर संख्या 9,000 ना बालक ना बालिका को एमाने चाषी दर्शाई कालिया टंका दे देले 9,000 ना बालक ना बालिका खाली सेतई करिना ता भितरे नवीन बाबू करिसंती कौन जे आपणकर वर्तमान अर्थमंत्री निरंजन पुजारी जहाँ को से समय कालिया टंका देइथिले नवीन बाबू केमिति तर्जमा कले जे निरंजन पुजारी जन अर्थमंत्री कि निरंजन पुजारी जन चाषी
ତାହା ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାଗଜ କଲମରେ ଥିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବୋହୂ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ, ଭାଇ ବୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଥିଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭାଇ ସୁଦୀପ୍ତ ସିଂ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ସେହି ସମୟରେ ସୁଦୀପ୍ତ ସିଂ ପାଇଲେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଉ ସୁଦୀପ୍ତ ସିଂ ଗୋଟିଏ ବାସଭବନରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ତର୍ଜମା କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସି ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜଣେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବ। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୃଷକ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ, ତାହେଲେ 2008 ମସିହାରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ 35% ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବ ଏ ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର 2009 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2008ର ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ କଲେ 314 ବ୍ଲକରେ 35% 35% ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଏ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଜି MSP ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର 2930 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1400, 1500, 1600 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନି, ମିଲରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ମିଛ ପରିଚୟପତ୍ର ତିଆରି କଲେ, ଏ ମିଛ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କଲେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ଦର 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାଷୀ ସେଇ କୃଷକଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବଜେଟ୍, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଫଳରେ 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 2 ଜଣ ସାଂସଦ, 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ରାଜସ୍ୱରୁ କର ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ଜେଲ ଭିତରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବା ଏ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଇଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 19 ଲକ୍ଷ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 19 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଲେ, ବର୍ଷ ଧରି 2010 ମସିହାରୁ 2019 ଏଯାବତ୍ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ଯଦି ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କ'ଣ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।